صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا
مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadhana bihi min ibadatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi najaba'il bararatil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin al-ulama al-a'izzah wabil khusus panjenenganipun murabbi ruhina muassis Ma'had Hidayatus Salam ingkang minulya, panjenenganipun wonten ngersanipun Al Habib Bakir ingkang minulya. Saderenge kula matur, saderenge nyuwun ngapunten saestu niki sepindah ngaturaken saking Kyai niki Kyai napa wonten acara dados kados biasanipun kula ingkang dipun dawuhi badali mengke dawuh Kyai engko ngaji Bukhari sithik bar ngaji terus mau itu hasanah Habib Bakir mboten nggih sepunten iki dados niki mengke ngaji setunggal hadis mawon dipun kados biasanipun nuli dipun lajengaken mau itu hasanah Habib Bakir mboten nggih. Mungkin estu nika dalam rangka maulud kita alhamdulillah dipun rawuhi Habib dipun rawuhi putune Kanjeng Rasul mugi estu muga berkah dumateng kita sedaya amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam وجميع آبائه وأمهاته وزوجه وذرياته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء والمصنفين ثم على حضرة جميع الملائكة المقربين ثم على حضرة جميع أولياء المكارم من مشارق الأرض المغربية بريا وبريا خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ ابن القاسم جنيد البغدادي شيخ عبد الحسن الشاذلي شيخ أبي عبد محمد بن سليمان الجزري شيخ الشافعي شيخ الحامد محمد بن محمد القدري شيخ الفرخي شيخ يزيد البستاني شيخ الحسن الأشعري شيخ منصور الماتريدي وأدمة القاضي رضي الله عنه والحضر أولاد الساهلية في هذه القرية قرية Ngrau khusus Bang Mukhtar Mahfud Bang Mukhtar Alim Basri Haryani Bahasa Berkesan pada Tasir Raja Maslan Mati Gambah Ratu Kaliamat Basran juga Wala Masyihin Jamin Wa'ala Fikir Ba'ali Tita Alamna Wa'alamna Khususan Al-Khawrati Syekh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Jami masyayikhuna masyayikhihim wa ustadzan wa sahdihim wa nakhusu khususan ila murabbi ruhina Ramayah Jami'man Banawan madrasah fi hadzal ma'had Hidayatus Salam dan awalana wa lakhumna wa khususan ila arwahi ingkang sedekah dalem menika inggih menika ahli kuburipun Ibu Haji Siti Rofiah nggih. Khususan dipun ila rohi Hajah Ruqayyah wala rohi Mak Fatimah wala rohi Mak Mi'atun wala rohi Hajah Sofiyah wala rohi Mak Srimah wala rohi Mak Nardi wala rohi Bahajah Zumarah lan sedaya ala kuburipun Ibu Hajah Siti Rofiah lumempir ala kubur kita sedaya ghafarallahu lahum dzunubahum sya'ulillah lana wa lahumul fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول تمام كل سلام مامول وصلاة شأن ظاهرنا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة التي عندنا كل شر لبدن كل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا مشايخنا في الدين ونطفئنا فيه ولانية أن غنى من قلوبنا وقولبنا مدن قول الهدى والعفاء والموت على دين الإسلام ولمن بلم خلفنا ولم يحن بحديث سيدنا أدنى ولكل إنسان صالح ولخبر حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Tugi nah ini menyai mana ngambil bab napa babu makilah fitirin nabi nah firimah ini gile ya Bismillahirrahmanirrahim namun dipoto tekan kene sing pundi tekan babu makila firlimahi wa yuzkaru ani bani Umar niku nggih Bismillahirrahmanirrahim babu ma utawi iki iku bab mertelake perkara babu ma utawi iki iku bab mertelake perkara kila kang den ucapake apa man kila kang den ucapake apa ma firlimahi ing dalem pira-pira tombak firlimahi ing dalem mertelake pira-pira tombak wa yuzkaru lan den tutur ani bani Umar sange sahabat ibni Umar ani bani Umar sange sahabat ibni Umar radhiyallahu anhuma ani nabi sange kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi naibul fa'il yuzkaru apa ju'ila rizki dawuh ju'ila rizki dadi naibul fa'il lafaz yuzkaru niki ju'ila rizki niku qala dawuh sapa kanjeng Nabi ju'ila den dadekake rizki apa rizki ingsun tahta zilli rumhi ing dalem ngisor-ngisore wayangane tombak ingsun to ayang-ayange tombak ingsun tahta zilli rumhi ing dalem ngisor-ngisore wayangane utawa ayang-ayange tombak ingsun wajuila lan den dadekake azillatu apa ino wasagharu lan tegese ino didadekake alaman ing atase wong khalafa kang nulayani sapa man amri ing perkara ingsun hadasa nyeritani na ing ingsun sapa Abdullah bin Yusuf akhbaro nyeritani na ing ingsun sapa Malikun Imam Malik atau sahabat Malik an Abin Nadri saking Abin Nadri Maula Umar men hadise mah setunggal adalah dua Maula Umar kang dadi kawula kang dadi pamerdekane sahabat Umar bin Ubaidillah An-Nafi'in saking Nafi' Maula Abi Qatadah kang dadi pamerdekane Abi Qatadah Al-Ansori an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu satemene Abi Qatadah
Annahu satamne Abi Qatadah iku kana ana sapa Abi Qatadah. Kana iku ana sapa Abi Qatadah ana iku ma'a Rasulillahi tetep ing dalem sartane Kanjeng Rasul. Ana iku ma'a Rasulillahi tetep ing dalem sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta idza kana sehingga ing dalem nalikane ana sapa Kanjeng Nabi. Hatta idza kana sehingga ing dalem nalikane ana sapa Kanjeng Nabi ana iku biba ditori ki Makkah tetep ing dalem sebagiane dalane Makkah ana iku biba ditori ki Makkah tetep ing dalem sebagiane dalane kutha Makkah takhallafa mongko ngeri sapa Kanjeng Nabi ma'a ashabin ing dalem sartane pira-pira sahabat ma'a ashabin ing dalem sartane pira-pira sahabat lahu kedue Kanjeng Nabi muhrimina hale pira-pira wong kang ihram wa huwa utawi sinten niku Abi Qatadah wa huwa utawi Abi Qatadah ghairu muhrimin iku wong kang ora ihram wa huwa utawi Abi Qatadah ghairu muhrimin iku ora wong kang ihram utawa wong kang ora ihram. Faro'a mongko ningali sapa Abi Qatadah khimaron ing khimar niku tahtal faros faqul bigol. Tengah-tengahnya antarane jaran kalih bigol niku khimar nggih. Paling cilik bigol terus khimar terus jaran niku meh mirip-mirip sedaden tiga niku. Serupa tapi tak sama. Lah nggih. Wah, kledhe jarane. Wahsyian kang kesit. Fastawa mongko mapan sapa Abi Qatadah ala farasihi ing atase jarane Abi Qatadah manggon teng jarane numpak jaran. Fasa'ala nuli takon sapa Abi Qatadah atau nyuwun. Fasa'ala mongko nuli nyuwun sapa Abi Qatadah ashabahu ing pira-pira sahabate Abi Qatadah, pira-pira kancane Abi Qatadah. Nyuwun ayuna wilu ing yen to ngelungake sapa ashab. Ngelungake ku napa? Marek ngawehke. Ngelungake sapa ashab hu ing Abi Qatadah. Sautahu ing pecute Abi Qatadah. Fa'abau mongko padha emoh sapa ashab. Fasa'ala nuli nyuwun sapa Abi Qatadah hu ing ashab rumhahu ing jemparinge utawa panahe ing tombake rumhahu ing tombake Abi Qatadah. Fa'abau mongko emoh sapa ashab. Fa'akhadha nuli jikuk sapa Abi Qatadah. Ngalap utawa jukuk sapa Abi Qatadah hu ing rumhahu. Summa syadda nuli mburu sapa Abi Qatadah alal khimari ing atase khimar. Faqatala mongko mateni sapa Abi Qatadah hu ing khimar. Fa'akala nuli dahar minhu saking khimar. Ba'du ashabin Nabi sapa sebagiane pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'aba mongko emoh atau nyegah. Ba'dun sapa sebagian sahabat kang meneh. Niki berarti dibagi dua sahabat, wonten sing purun dahar wonten sing boten.
Falamma adraku mongko semangsane nututi sapa ashabun nabi. Falamma adraku mongko ing dalem semangsane nututi sapa ashabun nabi Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'alu mongko padha takon sapa ashabun nabi. Sa'alu mongko padha takon sapa ashabun nabi hu ing Kanjeng nabi. Hu ing Kanjeng Nabi takon anzalika saking masalah yang mengkono-mengkono fa'akala to akal. Anzalika saking masalah yang mengkono-mengkono akal. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi innama hiya angin mestine utawi khimar. Innama hiya dawuh Kanjeng Nabi innama hiya angin mestine utawi khimar tukmatun iku panganan kang napa niki panganan tukmatun iku panganan kang aweh mangan kum ing sira kabeh kang aweh mangan kum ing sira kabeh kumu ing sira kabeh ha ing tukmah Allahu sapa Gusti Allah taala Allahu sapa Gusti Allah taala. Wa an Zaid bin Aslam lan saking Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Qatadah fil khimar ing dalem masalah khimar al-wahsyi kang bangsa kesit misla hadisi Abi Nabri apa misla hadisi Abi Nabri hale padane hadisi Abi Nadur. Mislah hadisi Abi Nadri hale padane hadisi Abi Nadur. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi hal ma'akum ana ta iku tetep sartane sira kabeh. Hal ma'akum ana ta iku tetep sartane sira kabeh min lahmihi saking daginge khimar. Min lahmihi saking daginge khimar syai'un utawi suwiji-wiji. Niki bab mertelake tombak piro-piro tombak dawuh Kanjeng Nabi kala ju'ila rizki tahta zilli rumhi wa ju'ila azillatu wasyagharu ala man khalafa amri. Rizkine Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi niki cara sanepane rizkine Kanjeng Nabi rizkine kita sedaya niku tergantung senjatane kula panjenengan. Zaman dek niko jenengan niku zamane perang nggih mulane napa-napa nggih ngangge alat perang. Lah sakniki pun mboten wonten zaman perang nggih pokoke nggih alate mergawe jenengan niku. Nggih sing nata kaya Pak Ulin nggih berarti nggih rezekine Pak Ulin nggih teng tatahe niku. Angger selagine tatahe tesih landhep nggih rezekine lancar. Banter ngoten nggih. Jenengan sing supir nggih rezekine nggih treke kole niku. Nggih niku intine kados ngoten niki sandepa. Wa ju'ila azillatu wasyagharu ala man khalafa amri. Didadekake keinanan keasoran ing atase wong-wong ingkang nulayani perkarane Kanjeng Nabi. Tiang-tiang ingkang damel bid'ah sing boten sae nggih. Sebab bid'ah niku jelas-jelas wonten kalih, wonten sing hasanah, wonten sing sayyi'ah. Niku estu. Wonten kata-kata sunnah, kata-kata bid'ah. Niku sunnah niku mawon nak kita ningali teng bahasa lungguh sunnah niku nggih wonten sunnah sing hasanah, wonten sunnah sing sayyi'ah. Uga mesti nak sunnah niku apik, nek bahasa lungguh lho nggih. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu napa niku ajruha wa ajru fa'ilihi min ghairi ayyun qasa minhu syai'un. Sing sapa wong ing gawe tindak lampah sing sae mongko dekne entuk ganjarane tindak lampah niku lan entuk ganjarane tindak lampah tiang-tiang sing lampahi kesaenan mergo piyambake. Kados napa nate diatur Kyai kula jenengan do ngaji ten mriki nggih. Niki berarti gawe tindak lampah sing sae kok umpamane tindak tanggane jenengan niku wonten sing ngerti bapake kok ngaji aku tak melu ngaji ya. Guru-guru ngerti jenengan ngaji akhirnya napa nderek
ngaji. Niku jenengan nggih entuk ganjarane ngaji, tiyang sing ngaji niki nggih entuk ganjaran, jenengan entuk ganjaran tiyang sing ngaji niki. Nggih, niku penake ngoten. Mulane wonten setunggal makalah niku kadang nggih rada pripun nggih. Dawuh wonten setunggalipun ulama niku dawuh a'linu mahasina a'malikum. Ketokno ngamal-ngamal apikmu kabeh. Dadi kula jenengan nak ngamal-ngamal sing apik niku ketokno edengno. Aja delik-delikan. Niku malah mboten. Lha kok ngoten pripun kok nak malah darani pamer, darani sembarangan nggih. Seundone nggih pamer, tapi asline kok umpame wonten tiyang ngerti kula jenengan nglampahi kesaenan. Delalah terus atine krentek, wah aku tak perlu nglakoni kaya keteke kok apik. Lho niku jenengan entuk ganjarane wong sing nglakoni nggih entuk ganjaran, jenengan tambah entuk ganjarane wong sing nglampahi. Mbok menawa ana sing kesambet nglakoni kesaenan, aja sing elek-elek tok sing diketokke. Justru nak perilaku sing boten sae niku ampun diketokke. Jenengan ngetokke perkara sing elek delalah wonten sing tiru. Wah Pak Kae yo ngono rek. Aku melu ah. Lha niku jenengan mboten krasa nggih. Kok umpamane elek niku direken dosa, jenengan nggih dosa, sing lakoni entuk dosa, jenengan sing lakoni niki mau nglakoni dosa mergo jenengan entuk tambah dosane meneh. Walikane ngoten. Nggih. Dadi kadang-kadang niku tiyang tawaduk lah niku nggih perlu perlu panggenan sing pas. Kadang tiyang niku ngadak elek-eleke. Kok aku ya sing ngene iki penggenanku ya ngene iki penggenanku ngene iki. Sing diomono sing elek-elek. Karepe tamandu, tapi kadang ngoten niku malah klentu. Alah, wong kaya ya ngono rek aku ya melu. Lho akhire ngoten sing dicetani. Nggih. Dadi ngoten. Dadi tawaduk niku nggih delok panggenane. Mulane nak perkara sing sae niku dikitokke, justru nak perkara sing boten sae ampun dikitokke. Ngoten. Niate ampun niat mergo isin boten, niat aku kok nak ana nglakoni elek, ana wong ngerti tiru-tiru aku menuntut dosane. Wis ben wong gak ngerti nak aku nglakoni elek ben gak ana wong sing tiru elek. Lho niate ngoten. Tapi nek niate isin mergo wong lha niki sing repot. Nggih. Ya mulane ditata niate rene. Niku sunah. Mansana sunatan hasanatan nggih wonten teruse mansana wa mansana sunatan sayiatan. Sing sapa wong nggih tindak lampah sing elek lho, sunah niku nggih wonten sing boten sae. Dawuh Kanjeng Nabi nggih hadis. Niku nak kata-kata sunah, lafaz sunah dibedhet dari segi napa? Lugat. Jadi segi lugat sunah niku napa mawon sing kula jenengan lampahi kok niku iki supaya prilakune kula panjenengan lah. Niku saged diarani sunnah. Mane nggih cara lugat nggih wonten sunah Abu Jahal, sunah Abu Lahab niku nggih wonten. Mergo napa sunah niku cara lugat setiap pekerjaan kita yang kita lakukan itu namanya sunnah. Tapi ketika mpun masuk teng istilah, mpun masuk teng adat, sunah niku dilampahke, dilebetke teng perkara-perkara sing sae. Nek mpun teng istilah, sunah niku napa-napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi. Napa sing dilampahi Kanjeng Nabi utawa Kanjeng Nabi boten nglampahi tapi ngertos perkara niku kok Kanjeng Nabi mendel mawon boten ngloroi niku nggih saged dilebetke sunnah. Wonten sahabat nglampahi ngeten kados napa zamane sahabat Umar niku wonten Kanjeng Nabi niku nak donga kunut niku nggih sing biasa niku nggih Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait niku. Niku sahabat Umar nate kunut kalih liyane donga niku. Kanjeng Nabi mireng kunute sahabat Umar nggih mboten diloroi. Lho, kok kunut iki piye? Keliru mboten. Dijarke mawon. Lho ngoten niku nggih saged dadi sunah ketetapan. Kanjeng Nabi kok mboten menyangkal suatu perkara sing ditingali utawa dimireng niku saged dados sunnah. Niku ngoten. Napa tiang-tiang sing nulayani perintah Kanjeng Nabi perkara Kanjeng Nabi niku bakal oleh ino. Pramila kula jenengan termasuk ngaos niki insyaallah dirakake sunahe para
napa para sepuh, para yai munggah dugi kiai dugi sahabat dugi Kanjeng Nabi mugi-mugi keloberan barokahipun amin Allahumma amin. Mboten mawon ingkang saged kawula aturaken intinipun tetep istiqomah ngaos ketikane yai wonten niki wonten salajengipun pun aturaken panjenenganipun berkir semoga. Selanjutnya Mauidul Hasanah yang akan disalirani dening panjenenganipun Habib Bakir dumateng panjenenganipun kawula aturaken sumangga. Ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada duanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi umat daripada Nabi Agung, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan dan jasmani dan rohani sehingga dapat mengizinkan kita kumpul di tempat yang penuh keberkahan, tempat yang mulia, karena di sini dibacakan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini tempat untuk kita mencari ilmu. Dan kita sekarang berada di Raudhah min Riyadhil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kenikmatan surga yang kita rasakan di malam hari ini adalah kita kumpul di tempat majelis ilmu. Itu kata Rasulullah adalah Raudhah min Riyadhil Jannah. Kita masuki di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi awal dan Nabi akhir, Nabi yang paling agung, Nabi yang menjadi pemimpin daripada seluruh anbiya,
Nabi yang kita semua mengharapkan pertolongan. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Nabi Muhammad dengan diberikan syafaat dan kita berselamat dunia ataupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, wabil khusus Ramaki Haji Hasan Basri, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, mudah-mudahan Allah mempermudah rezekinya, dan juga kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab-sebab dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan hajat kita duniawi ataupun hajat akhirat dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini diberi pandangan khusus oleh Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan rahmat pada Nabi Muhammad, dan kita semua bisa bermimpi bertemu wajah suci Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga malam hari ini adalah malam agung, bulan agung, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling agung, Nabi yang diperintah oleh Allah di akhir zaman. Tapi sebelum Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Bahkan ketika penciptaan Nabi Adam pun, Nabi Adam melihat di pintu-pintu surga, di pintu-pintu aras tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan karena sebab nama Muhammad, Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh nabi mengidolakan Nabi Muhammad, mendambakan Nabi Muhammad. Seluruh nabi dijadikan nabi karena membawa nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Allah sendiri memuliakan Nabi Muhammad. Sebelum Allah memerintahkan semua umat, semua hamba untuk berselawat, Allah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan ketika pernikahan Nabi Adam dengan Ibu Hawa, maharnya adalah sallu ala Nabi Muhammad. Sampai nabi-nabi itu penasaran, ingin tahu siapakah Muhammad. Bahkan para malaikat pun bertanya kepada Allah, siapa Muhammad ini? Para malaikat diciptakan dahulu sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi malaikat mengenal nama-nama Muhammad. Sampai malaikat pun ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dengan Nabi Adam, para malaikat mengira kalau Nabi Adam adalah Muhammad. Apakah ini Muhammad ya Allah? Allah menjawab tidak. Ini adalah Adam. Tapi di dalam punggung akan lahir Muhammad, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nur berpindah daripada Nabi Adam ke nabi-nabi yang lain. Sampai akhirnya nur tersebut sempurna ketika lahirnya Nabi Muhammad. Kalau kita mengadakan sebuah acara Maulid Nabi, kita akan mengadakan acara Maulid Nabi, kita rapat, kita susun kepanitiaan, kita susun anggaran dana, kita pikirkan sumber dananya. Dananya disokong pribadi, atau mungkin dananya kita mencari bantuan daripada orang-orang lain. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, Allah sendiri mempersiapkan. Bahkan Allah memerintahkan malaikat Jibril
Kalau kita jadikan perumpamaan, malaikat Jibril adalah ketua panitia ketika lahirnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengundang orang-orang, mengundang seluruh malaikat langit untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan bidadari untuk membantu proses kelahiran Nabi Muhammad. Allah memerintahkan dua wanita mulia, Siti Asia dan juga Siti Maryam, untuk membantu proses lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan seluruh hewan pun bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Orang-orang penghuni langit, seluruh makhluk penghuni langit bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Diceritakan Iblis ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi zaman dahulu Iblis dan Syaitan itu sering mencuri informasi dari langit. Sebelum Nabi Isa dilahirkan, Iblis, Syaitan bisa mencuri informasi dari langit sampai langit ke-7. Apa gunanya? Untuk menyesatkan umat yang ada di dunia, memberikan kabar kepada dukun-dukun informasi daripada langit. Lahirnya Nabi Isa, Iblis hanya bisa sampai ke langit yang ketiga. Akan masuk ke selanjutnya, Iblis tidak bisa mencuri informasi. Dan suatu ketika Iblis ketika ingin mencuri informasi dari langit, masuk langit pertama pun Iblis tidak mampu. Bahkan Iblis merasakan kesakitan. Sampai Iblis memerintahkan kepada seluruh anak buahnya, apa yang membuat saya tidak bisa mencuri informasi dari langit? Akhirnya Iblis mendengar kabar bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Iblis merasa kesakitan. Itu 3 kali. Pertama, Iblis ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Yang kedua, Iblis merasa kesakitan ketika turunnya surat Al-Fatihah. Yang ketiga, Iblis itu merasa sakit ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan seluruh makhluk berbahagia, hanya Iblis yang tidak bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kok ana wong ndek jowo kok omong maulid Nabi iku bid'ah, berarti kancane Iblis. Cuma Iblis gak senang ketika lahir Nabi. Karena lahirnya Nabi adalah sebuah keagungan. Allah mempersiapkan khusus. Dan Allah mempersiapkan semua tentang Nabi Muhammad khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan wafat pun di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal lahir dan tanggal wafatnya pun sama. Kita cari umat di dunia mungkin tanggal lahir dengan tanggal wafatnya pasti berbeda. Tapi Rasul disiapkan khusus oleh Allah, tanggal lahir dan tanggal wafatnya sama. Dan kemudian bulan Rabiul Awal, bulan-bulan dahulu di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah orang-orang sudah memuliakan 4 bulan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Bahkan diceritakan orang-orang dahulu kalau masuk 4 bulan mulia ini, masuk bulan Rajab, bertemu dengan orang yang membunuh orang tuanya. Tapi kalau masuk bulan Rajab, tidak ada rasa ingin balas dendam. Karena orang-orang dahulu memuliakan bulan tersebut sangat mulia, bahkan tidak ada pertumpahan darah. Tapi mengapa Allah melahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal? Sedangkan bulan Rabiul Awal umat-umat terdahulu, bulan Rabiul Awal ada bulan-bulan biasa. Bulan Rabiul Awal bulan yang tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Dan juga
Sabtu. Tapi Allah memilih lahirnya Nabi Muhammad dengan lahir di hari Senin. Karena Allah sendiri ingin membuat bahwa kemuliaan Nabi Muhammad adalah murni. Ahlan wa sahlan Romogi Hasan Basri. Allah sendiri ingin membuat bahwa kemuliaan Nabi Muhammad itu murni. Murni dari zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misal Nabi Muhammad lahir di bulan Rajab, orang akan berpendapat bahwa Nabi Muhammad mulia karena lahir di bulan Rajab. Bahkan kalau Allah melahirkan Nabi Muhammad di hari Asyura, orang-orang dahulu sudah memuliakan hari-hari Asyura. Karena para nabi selamat dari orang-orang yang musuhnya tepat di hari Asyura. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Nabi Musa terlepas dari kejaran Fir'aun di hari Asyura. Kalau Nabi Muhammad lahir di hari Asyura, orang akan berpendapat bahwa Nabi Muhammad mulia karena terlahir di hari Asyura. Atau mungkin Nabi Muhammad terlahir di hari Jumat, orang-orang akan memikir Nabi Muhammad mulia karena lahir di hari Jumat. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad murni. Bahkan tidak ada malam yang lebih afdal melebihi malam 12 Rabiul Awal. Malam paling afdal adalah malam 12 Rabiul Awal, melebihi kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar, melebihi kemuliaan daripada malam Jumat ataupun malam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal, tidak akan ada kemuliaan semuanya. Karena kemuliaan hanya bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri yang ingin memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan Allah mempersiapkan hari wafatnya, hari lahirnya sama, tanggal wafat, tanggal lahir dan bulannya sama. Jadi Nabi Muhammad tidak ada tandingannya. Satu contoh kecil sih perilaku Nabi Muhammad. Wong di sing ora tau jenenge Amok. Bocah bayi iku biasanya tetap wis tahu jenenge Amok. Bahkan Nabi Muhammad diceritakan tidak pernah yang namanya Amok atau menguap. Jadi Nabi Muhammad wis beda. Teko lahire pun wis beda. Karena Nabi Muhammad adalah basarun lakal basar, manusia tapi tidak manusia biasa. Teko sifat yang paling cilik wae. Ana wong dunya iki ora tau ngantuk ora turu, ngaji apa meneh paling gampang jenenge Amok. Ngaji baca kitab paling seneng, paling gampang jenenge Amok. Nabi Muhammad adalah kemuliaannya itu murni. Dan orang-orang cinta dengan Nabi Muhammad itu cintanya spontan. Diceritakan Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit adalah seorang penyair yang terkenal di zamannya. Orang-orang terdahulu kalau ingin memuji atau menjatuhkan orang-orang yang tidak disukai itu dengan membuat satu-satu. Diceritakan Sayyidina Hasan bin Sabit dipanggil oleh orang-orang kafir Quraisy. Hasan, buatkan syair untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Hasan bin Sabit bukan penyair abal-abal, meminta izin. Kalau begitu, agar syairku sempurna, aku ingin melihat dulu bagaimana sosok Muhammad. Diberikan izin. Bahkan ketika diberikan izin sudah diberikan upah. Upah diterima, kemudian bertanya, di mana saya ingin bertemu dengan Nabi, dengan Muhammad. Ditunjukkan satu tempat, kalau engkau ingin bertemu Muhammad, engkau berdiri di sini. Karena Muhammad akan lewat di sini setiap hari. Akhirnya Hasan bin Sabit berdiri di situ menunggu Nabi Muhammad datang. Tidak lama datang. Sayyidina Hasan bin Sabit terheran melihat satu orang ini.
orang berjalan tapi di atasnya selalu ada awan. Ada awan yang mengikuti. Nabi Muhammad itu mengapa selalu berjalan diikuti awan? Diceritakan kalau tidak ada pelindung Nabi Muhammad dengan matahari, kalau tidak dilindungi oleh awan, matahari akan hancur karena cahaya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Hasan bin Sabit melihat wajah Nabi Muhammad sambil menutup mata. Sambil menutup mata dan melihat Nabi Muhammad di sela-sela jari. Seketika itu Hasan bin Sabit kembali ke orang kafir Quraisy dan membuang upah tersebut. Aku tidak sudi. Kalau aku berusaha melihat wajah langsung Muhammad karena cahaya yang terpancar dalam tubuhnya, maka akan bisa membuatku buta. Akhirnya Hasan bin Sabit seketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Cinta pada pandangan pertama. Seorang penyair yang biasa untuk membuat syair karena uang, ketika dicoba, diuji untuk membuat syair untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, malah untuk jadi sebab turunnya hidayah kepada Sayyidina Hasan bin Sabit. Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menyamai keringetnya. Orang-orang keringetnya orang Banyuwangi kecuali keringetnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang di dalam diri Nabi Muhammad itu semua tidak ada yang bisa mampu menyamai. Malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ketika akan naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa ikut. Malaikat Jibril iri karena malaikat Jibril tidak pernah masuk ke tempat tersebut. Ini bisa apa malaikat Jibril? Ini bisa apa Pak? Dan dulu kabel pilih. Ini dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tidak pernah ini dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Para malaikat semua diciptakan daripada nur Nabi Muhammad. Surga diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tidak iri dengan Nabi Muhammad. Yang diiri oleh malaikat Jibril ada imamah yang digunakan Nabi Muhammad, sorban yang dipakaikan Nabi Muhammad, pakaian yang digunakan Nabi Muhammad, sandal yang dipakai Nabi Muhammad. Bukan ini dengan Nabi Muhammad, tapi ini dengan semua yang dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau malaikat Jibril tetap ingin masuk ke tempat tersebut, malaikat Jibril akan hancur. Tapi pakaian yang dikenakan Nabi Muhammad tidak ada hancur sedikit pun. Bahkan Allah ketika Nabi Muhammad ingin melepas sandal, karena Rasulullah teringat ketika Nabi Musa ingin naik ke Bukit Tursina disuruh melepas sandal. Ketika Rasul ingin melepas sandal dilarang oleh Allah. Injak-injaklah arusku wahai Muhammad. Allah mengizinkan Rasul naik ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan sandalnya. Bahkan saya sandalnya Kanjeng Nabi didakai di dhuwur sirah. Sampai di kertas ana kopiah sing gambare trompa. Iku adalah gambar daripada sandalnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama terdahulu kalau menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, contohnya gambar trompa, kalau ingin masuk ke kamar mandi dilepas. Aku mau adzan. Hanya si Nabi berjalan mendekati tempat di mana biasanya Sayyidina Bilal itu ada. Naik satu tangga, dua tangga, Sayyidina Bilal itu melihat, karena diceritakan ini tangga biasa buat adzan. Ketika melihat ke bawah adalah kamar Nabi Muhammad. Satu, dua, Sayyidina Bilal melihat ke bawah, melihat kamar Nabi Muhammad. Ketika sampai di tempat biasa Sayyidina Bilal adzan, Sayyidina Bilal akhirnya memulai dengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal melihat ke
kamar Nabi Muhammad. Karena kebiasaan kalau Sayyidina Bilal ingin adzan datang ke kamar Nabi Muhammad, ini sudah waktunya sholat subuh, sholat asar, sholat duhur. Sayyidina Bilal memberikan kabar kepada Rasulullah. Allahu Akbar, dimulai dengan Allahu Akbar. Orang-orang Madinah semua bingung mendengar suara yang hanya didengar ketika ada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang Madinah semua keluar dari rumah masing-masing sambil mengatakan, apakah Rasulullah hidup lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Semua orang Madinah datang ke masjid Nabi sambil menangis dan mengatakan, apakah Nabi Muhammad hidup lagi? Semua orang mengatakan suara ini hanya didengar ketika ada Nabi Muhammad. Berarti kalau suara ini ada lagi, berarti Nabi Muhammad hidup lagi. Semua orang Madinah datang dan menangis karena rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan adanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Wa asyhadu anna, tidak mampu melanjutkan dan tidak mampu menyebut nama Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah diriwayatkan pingsan, tidak mampu melanjutkan adanya, sehingga kejadian tersebut diceritakan dalam kitab-kitab tangisan terbesar kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Madinah itu cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan mendengar suara adanya Bilal bin Rabah pun mengatakan bahwa Nabi Muhammad hidup lagi. Karena orang-orang para sahabat itu banyak yang mengatakan Nabi Muhammad bakal hidup lagi. Karena nabi-nabi terdahulu itu seketika selesai sampai semuanya. Tapi Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling agung, Nabi akhir zaman, Nabi untuk semua umat. Dan semua yang berhubungan dengan Muhammad semua mulia. Tidak ada kemuliaan tanpa lewat Nabi Muhammad. Sahabatnya mulia, keluarganya mulia, kecintaan terhadap Nabi Muhammad pun tidak perlu diragukan lagi. Para sahabat, Sayyidina Bilal bin Rabah keluar bukan karena benci kota Madinah, tapi karena tidak pernah bahagia dengan tinggal di kota Madinah. Itu adalah kecintaannya sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umatnya kita harus juga cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, mumpung ini bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita banyak membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai pecinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pecinta sholawat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah, dan kita dikumpulkan oleh Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua jikalau di akhir hayat kita mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua hadir ketika sakaratul maut Nabi Muhammad untuk menuntun kita semua agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi hikmatihim wa husna bi hikmatihim wa amin dari daripada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi barokahipun tausiah saking Habib Bakir terus menambah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hidup kita selalu diberkahi Allah Ta'ala. Ngaji karo Nabi Muhammad, alhamdulillah, lagi kemuliaan bulan Maulud, sahabat ngaji Bukhari, sahabat nampi nasihat, sahabat tutulipun Nabi Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Kula nyuwun ngapura jenengan sedaya niki wau bar magrib ten Tomos, terus ten
haulipun Bapak Haji Arifin Al-Barok, Bapak Haji Nahwen dirawuh manis bitula para habaib menika la kula dipun aturi ora mendina wae mulane bib bagir wau kula pesen lebih sepurane lebih niki tetap berjalan mangke insyaallah kula saking mantingan kula langsung kan pondok kilen muga-muga niki boten ndadosaken kecewane panjenengan. Amin Allahumma. Sing penting jenengan hadir teng mriki angsal tambahan ilmu kata. Donga pirang-pirang ditambahi nasihat langsung dibagi. Alhamdulillah. Muga-muga sawenginan sedaya niki makin berkah mboten jenengan tok. Desa-desa kita, anak keturunan kita do barokah sedaya. Amin Allahumma amin. Dan iki jeneng tahlil nggih. Jeneng sampun? Nah iki sing tahlil kula. Nggih, mangke bar tahlil terus dahar mangke dengan musafahah kali pikir lan barokah. Terus sing kepengin kudu iki kubar subuh iki sira nglangon meneh. Niki mangke kok nglangon subuh. Iki andamu engkau berbeduk nok suaman damu dan jangan kepingin dedek pulau tak baik rongguan tapi kau mobilmu kita telepon apa gengsi amin Allahumma amin jadi pulau ini nopo ini iya kau ngawasi dibagi-bagi dan jangan semisi kau berdino jenengan iki sentuk bina kali kula iki diroyok ana kene wis kumpul kebarokahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng kuntune Nabi Muhammad mengko bakal besok ge keroyan midodari. Amin Allahumma. Amin. Jenengan tak dongake sing ijik rezekine jembar rezekine. Amin. Sing sakit parah. Amin. Sing badhe hajat sukses. Amin Allahumma. Amin. Ilmune muga-muga bermanfaat barokah. Pondok Hidayah Salam muga-muga tambah berkembang. Kanggo niat kula gen syiar agami ten mriki nek pondok iku apa iku mau tambah ngrembug kok insyaallah jenengan selalu saged nderek ngaos terus. Engkau terus lagi anak putri kita terus dok ini buat majlis-majlis yang gandum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jami'a bayi wa mu'adi wa durati wa akhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wal ulama al-amin wa syuhada wa salihin wa ila hadratin jamil malaikatil muqarrabin wa ila hadratin jamil awliya ina makam masyarakat wa maghribiya. وقال يخص رسول الله عليه سيدنا شرط القاتل جيلاني رضي الله عنه والى حضرة اولاد وحسن اولي الذين بيد وقرية والحاضر بان المجلس ثم الى حضرة اصحاب البدر اصحاب اصحاب الاسماء ثم الى جميع معالم القلوب وصول التي تعلمناها ووصول الامام البخاري امام الغزالي شيخ البشر المرسي سيدنا ابو الاسكندري Syekh Imam Asyadri dan para habaib sedoyo ya Habib Umar bin Abdul Al-Abbas Syekh Allah Ali Baros sedoyo cucu-cucunipun duriyatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ahli kubur kula pan sedoyo khususipun keluarga Ibu Hajah Siti Rofiah sekeluarga ahli kuburipun Ibu Haja Rukayah sakeluarga ahli kuburipun Mak Fatimah sekeluarga ahli kuburipun Mak Mi'atun sakeluarga lan ahli kuburipun Ibu Haja Sofiyah sakeluarga ahli kuburipun Mak Srimah ahli kuburipun Mak Narti ahli kuburipun Ibu Haja Zumaros ahli kuburipun khusus ingkang amal jariah ana pondok Hidayah Salam minal awal akhir khusus Bapak Haji Abdul Suwarto sekalian Ibu Haja Sumarti sekalian Bapak Wakil bin Samo Bapak Haji Masruki bin Kasmi
keluarga Bapak Haji Tomo, keluarga Bapak Haji Kardi, Bapak Haji Soleman, Bapak Haji Saliman, Bapak Kiai Abdul Jalal, Bapak Kiai ya Allah Bandi, Ustadz Haji Syahid Mangan, Bapak Taskan, Bapak Saroji, Bapak Kiai Sualim, Bapak Sokin, sak keluarga ini masa isi Kiai Jadi Pemida, Bapak Haji Mustafirin, Bapak Mu'alim bin Haji Kasri, sedoyo ya Allah sedo melu ngrenggo melu ngramekake pondok ini, melu jariah sedoyo kabeh sing melu lestarekake bisa ngaji niki lancar sedoyo apapun ingkang nderek pikirake pondok Hidayah Salam, muga-muga keluargane paring terus keluarga ingkang barokah sing situ paring nikmat kubur ijazah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه جزا الله أن محمدا ما هو أهله 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 جزا الله أن سيدنا محمدا بما هو أهله أستغفر للمؤمنين والمؤمنات 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 والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة. Sapa wong kosono sing ditelio? Sing nek Pak Purwono. Sing kosono dune Pak Kuat sapa? Pak Kuat itu turunan ning ngantukan ditakoni. Dulurmu sapa sing melu ngaji sido niku? Dulurmu sing sido. Sing melu ngaji buare. Lah iya iki tak kon ngelingno malah lali kowe. Pak sapa? Lah ngono lho tak pernahno malah iku do. Tahu saka ngono angin. Iki aku kepengin sing do melu ngaji senajan kok sithik. Tak oni linggih awak aku besok muga-muga awak swarga. Amin. Mulane ojo sampe do bos ngaji kok kene. Jangan dulurmu. Engko lek mati lho kok Fatihah. Do gelem tak Fatihah ta mboten? Al-Fatihah. Jadi barokah doa nuwun tambahipun Habib Bakir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tajri hamdan bi hamdan fi masjid wa lakal hamdu kama yasir fil tariq. Wa lakal hamdu hatta ta'ta wa lakal hamdu bidan wa lakal hamdu. Masjid Muhammad hatta ta'ta wa ta'khir wa nazil. Allahumma atik majdik wa rahmatak ala rahmatil rahmatik ma kunna min qawli la ilaha illallah wa subhanallah bihamdi. وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية واسلة وبركة تامة نقدم ذلك إلى سيدنا وحبيبنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وعلى من أقصد الراشدين سادتنا أبا بكر عمر معنا وآل الصحابة والتابعين لهم بجميع ثم الوزير رسول الله سيدنا محمد الكبرى وسيدنا الحسن والحسن وعلى من الإمام زين العابدين محمد البكر جعفر الصادق الإمام علي الريد والإمام موسى الكريم وعلى من وحد الله أحمد بن عيسى والبيت بن أحمد بن عيسى وسلطان علي عبد القادر الجيلاني وعلى مشايخ المقدم محمد بن علي بن وسوره وبره وعلى المقدم عبد الرحمن محمد السجاد وعلى من ولي محمد بن علي مرتب إلى الحرم السلطان الملاء والإمام الأولياء وقوة الأكابر سادس المجامعين في ذلك بن الحبيب عبد الله بن عبد العزيز الأكبر وأولادي والأب والشيخ والأبي بكر بن عبد الله الأدني والسلسلة الأدرسية وكل من الفاس والحبيب معه بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى رئيس علي بن عبد الأحبار وعلى ما قبل بشهر وفاة الولد والوالد رحمه عبد الله بن محمد الحجاج وعلى من والإمام علي بن محمد بن سيدنا عبد الشمس التدرع والحبيب علي بن علي محمد بن سيدنا والحبيب علي بن علي بن علي محمد بن سيدنا والحبيب أحمد بن علي بن علي محمد بن سيدنا وعلى من الحبيب بكر محمد سيدنا والحبيب بكر محمد بن داحي والحبيب محمد بن داحي بن نهي والحبيب سيدنا هدي الحامد والحبيب سالم بن الحامد والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جدة وعلى من معزنا مولانا أولياء في حد القرية ولا من صاحب المقام الحبيب سعد بن عبد القادر بن جلال سبحانه كويته وسنن ماتين راتن عبد الجليل بن المدن سلطان حاضر وراتن عبد الجليل وعلى من امام مستمعون بسبب حسن خاصة Ibu Hajar Siti Rafiyah Madarahi Ibu Hajar Rudayat Madarahi Pak Fatimah
ثم عليه معمية ثم عليه تسوفية ثم عليه معصومة ثم عليه معنى ثم عليه تسمى وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمنا عدلهم ولا تفتنا بعدهم اللهم أعد قبورهم روحانا ورنحا والفسا والأمان والأبار ديان حنا يمنا اللهم في غفر الله وجه الأخيرة وكلام الدنيا إجدادها آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشكر نادينا وعبدنا أنفسنا وحنا من عددنا اللهم اجعلنا في كنافك وما تقول لك مريض وجابر عن الودي إنك لا تشهد اللهم اغفرنا بالتقوى ورشدك ومن جبل الدم بالحال والمدد والدعاء بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الغرب صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة. Nyuwun patika sepindah kangge santri kula Rembang ingkang riyin mondok teng mriki ingenane sedo muga-muga asmane glopur muga-muga diparingi husnul khotimah paringi jembar pada pun syukur ten ali swarga lahul fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.